Hi guys, magpalit mi ni Zan og makaon niya. Guys, sabi guys, mangutang ra taon guys. Ang mga nangalingaw guys kay. Gigoto man niya sa niya. Pando iya kanya dili do. Wala kay pando to ilahan. Ko Auntie Alessa, so makaon na lang ya guys. Hi. Hi. Peace sign. So, padung namin dito guys. The rock. Kasi mong pitawagan eh. So, let's go. So, guys, hilang kayo may guys kay wala magkahilingaw guys. So, nanginang siya may kongish. So, ato mo sa dito sa tindahan. Magpalit na dito makaon. Hala, Zan. Padaplin. Ito ha, manipapan sa kanayang reparting. Gibilin naman niya siya dire, guys. Siyang pops. Gipadatan kag gatas. Yes. Muinom pura ba niya siya gatas, Zan? Aya, guys. Ako gibang sampukay, guys. Tay. Magkuha siya, tay. Kampapa niya, tay. Ano naman? Nasa'yo mo makaon, Kaon Zan? na ako Kanang siling papa, tay. Unsa man. Everything ako touch, ako ipalit. One and a half. Kanay mo? No. Unsa man mo? Kanya. Second, usa na tay. Unsay color? Blue. Balo. Blue mo dyan ha. Ano siya pa? Kanay niya ako, tay. Kanera. Huwag kanay ako, tay. City. The widow na itong design, guys. Tara, Zain. Ano lang? Maaari din tayo. Dali. Padaplin. Padaplin, Zain. Anak, kaluyon ako. Ayaw dira. Ali. Zain. So guys, dira ako po. Diri guys. Mana kang lulang balay guys. Big. Added to. Ang amoa guys. Nami dito guys. Ubos amo guys. Mami marit dito ay guys. There. Dira. So dira guys. Duha na atong vlog, ante. No, many na eh. Daghan na tong vlog. Kaayo like, mag 1,100,000. Hindi, uy. Di sa daghan kayo na ng 1,000 tanan. Ato game videos, wala pa mo abot og 500, 400 videos pagayta. Ante. Yeah? Ako biya, hapit na biya ko artist. Me too, mag-artist ako. Kaya ganahan na kayo si papa mo kaon anang China food. Diri guys. Diri to among tanuman guys. Wala rin buwak guys. Kay gi-harvest na guys. Gi-harvest. Ihapit ni Mama Lalo! So, let's go guys. So, tutasod sa amo guys. Kay, yeah. Sa akin ka lang babagsak. Yaw. So guys, di ba naman kung ano niya na picture, pero di sana ako ipakita guys, surprise at the end. Teddy bear na ako na pink. Woo! So let's open this guys. Where is the knife? I would wonder. Sa akin ka lang babagsak. What? What's wrong? Manira ko. Oh, there's
So there is a here. Ang na. Imong makaon. Oh. Habuhihan. Ha? Habuhihan ako ah. Pizza, ha? Wow. Mhm. Ato na lang anaon guys sa yun. Dad! Thank you. Welcome. There it is. So come Ate! So ako sambalihon guys. Ano guys? Natatadiri guys. Ali, Zain! Ano ka? Ganaan mo dyan in imuhang teddy bear. Ang teddy bear ganaan dyan mo tanaw. Kani pag-abli guys. Kani pagkuha. Ipatala sa mo face. makaon. Kani pagkuha sa makaon. Kung stop din nanira nimo. Mama. You stay there. So let's eat sa atong mga makaon natong ipili. Delicious guys. Rame. Auntie, nakuha nimo. Ikanay tayo maginani sa mag-video sa after night. Gi. Kung mangharam ta sa cellphone. Oh. Auntie. Yeah? Kung Oh. ganahan ka mo sleep over sa amo pag sleep over dito kung ganahan guys. ka. Look guys, my kitten. Good girl. Good. This is not a girl, this is a boy. You keep saying a girl. Ang boy sige duwa sa kwarto niya ang kolban dili jud siya musto. Hindi man, wala man sila magduwa na sleep man siya. Ang sleep Lamang og duwa dito. Nagduwa man to sila sa kortina. Yes. Kuha sa iring magduwa sa kortina. Silang duha kay friends man silang duha. Look the kitten. Ang kitten tayo. Oh, he just sit down there. Oh, look. Just sit. Aboy, kitten so. That's not a girl, I said. Ano ko boy? Good boy. For sure. No, I don't know what I don't know. Imong iring ang boy kay hungry kaayo ang iring. Paano siya? Magipakaon. Oh, di mo magipakaon. Wala. Pakan ayo na ang iring kay hungry. Hungry iring awa. Naginani na ang tuyang dila. Tagan mo kaon. Naman siya muna, no guys. Kaya, wala siya. Karang, ano siya ba? Kamanoy ab siya. Oh. Natin siya sa kwarto ni kuya, guys. Magduwa siya. Now she's going to sleep, then I know. Nagkahumanyag sleep, magduwa siya. Awang teddy bear ni auntie. Guys. Ako mo skip siyang no ni papa og uncle. Muhigda sa iyang teddy bear. Kaya di man yun siya ganahan. Ano siya? Yeah. Dito kagana na higdaan. Namang teddy bear na cute kaayo. Oh. Hi. Ang teddy bear.
Naunsa ka ni me na ka? Are you a goat or something? Ako cat. Oh. Meow meow. Ngano ni me lang ka? Meow ko meow 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 meow. I hear it with my own ears then. Stop lying. Lying is bad. Meow 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 meow. What are you doing? Really delicious. Delicious chocolate. Yeah. Ganahan ka sa black chocolate. Ikaw? Ganahan siya white o black chocolate. Kung i-mix together ni mo ang black o white, mahimo ang gray siya. I wanted ang gray. This is not Kung i-mix yes, ang... this is dark chocolate but the color is brown, okay? Kung ma-mix ka brown o white, ma-mix na anang What? light gray. Kung mag-mix ka black o white, ma-make na ang normal gray. Siya? Don't know. Ako ba? Mixing colors kay fun. Kung mag-mix ka red plus yellow equals orange. Huh? Kay Boka, naghimo ka ang different colors sa other colors? What like? Karang Like- kung mag-mix ka blue plus And red. yellow equals green. Kung mag-mix ka Red plus blue. red plus blue equals Come on. rainbow. Or yellow plus No. Answer my question. di ko baw. Purple. Purple. Dayon, kanang yellow plus orange equals Wait. Yellow plus orange. Green. Blue man og yellow mix green. Oy! Isa man din na. Violet. No, blue and red makes violet or purple ba? Lang. Mag Wait lang guys, violet. may magkasabot guys. Mami, kay bawat yan na. Ako, di ko ibang science class. Ikaw, science class di ka. Di ko science class. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now! Sa una ra ko, pag grade 3 ra na ako pag grade 3 na ako na science class ko. Kung ako grade 3, ako na asa. Kung grade 3 asa ko? Kinder or daycare? Kinder. Oh, daycare. Oh, kinder there. Kindergarten. No. Kindergarten man ko? Graduate man ka. Kay ba, medyo ko. Tipi-tipi-tipa-chapa-dupi-dupi-tapa-tap. Mati-dupi-dupi-dupi, boom-boom-boom-boom. Tipi-chapa-dupi-dupi-dapa-dapa, mati-dapa-dapa-dapa, boom-boom-boom. Wala ra ba may kibaon sa mong giyaw-yaw diri guys. Tipi-chapa-dupi-dupi-daba-daba, mati-dupi-dupi-dupi, boom-boom-boom-boom. No!
What was that? Ew! Yung fart. Ayaw pag-fart ba? Nasa sa ato ba? Sa atong view. Zanay pag-fart ba? Nadagwa ka? What did you... Asa ka na? Tapilo ka? Oh. Asa may nag-away niyo mo? Kisa may nagtapilok ni mo? Kaya nagtapilok guys. We solved the problem. So that's for all today's video. Bye guys. Bye bye. Bye.